अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज भी एक ऐसे दिलखराश वाक़ये के बारे में बात करेंगे जिसमें अंदरून लोहारी गेट से एक लाश बरामद हुई। वो लाश किसकी थी और उसे क्यों कत्ल किया गया और उसे बोरी में डालकर किसने वहां फेंका, ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं लाहौर के DSP रंग महल इश्तियाक खान की जुबानी। एक अंधा कत्ल हुआ, बोरी बंद लाश मिली, कैसे इतलात मिली, क्या कुछ हुआ, तफसीलन आगाह कीजिएगा। 25 जुलाई को रात को 11:30 बजे के करीब हमें इतला मिली कि ये मुस्लिम मस्जिद है लोहारी गेट में, उसकी बैक साइड पे एक बोरी पड़ी हुई है और 7 मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और उसमें से लगता है ऐसे कोई उसमें लाश है। फौरी तौर पर SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मैं पहुंच गया। जब हमने थोड़ा उसको देखा खोल के तो उसमें एक आदमी की लाश थी। फिर जब वो फॉरेंसिक साइंस वाले सारा खोला, उसको एक 27-28 साल आदमी की लाश उसमें से बरामद हुई। नौजवान। अच्छा। और जिसके सर में कुछ 4-5 फायर लगे हुए थे। सर में गोलियां लगी हुई थी। साथ ही मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी 125, उसका भी हमने डाटा वगैरह निकाला और हमारे SP साहब ऑपरेशन भी पहुंच गया। उन्होंने भी गाइड किया कि इसको फौरी तौर पर कोशिश करें कि मसला हल हो, ट्रेस हो। हमने जो क्योंकि वो हुलिये से, शक्ल से और उसके अपना कपड़ों वगैरह जूतों से लगता था ये पठान है। कोई कम्युनिटी के उधर जो पठान थे हमने उन्हें बुलवाया, शनाख्त हो जाए मकतूल की, लेकिन उनमें से कोई शनाख्त न कर सका, कोई नहीं हुई। खैर हमने बाकी पठान वगैरह की रात को लेट और उसके लवाकिन मिल गए, उसका वालिद भाई वगैरह आ गए, उन्होंने शनाख्त कर लिया। उन्होंने बताया कि इधर ये आज़ाद पाकिस्तान गुड्स है सर्कुलर रोड पे, उधर ये काम करता था और वहाँ पे ये जैसे मुंशी होते हैं ये लिख पढ़ करते हैं डिलीवरी, जी माल डिलीवरी का, यहाँ पे काम करता था। सुबह क्या था मकतूल का? बख्तियानुल्लाह जी। बेसिकली पठान था, KPK का एक इलाका है अपना तोरघर का रहने वाला था जी। तो उनसे हमने पूछा कि जी कोई आपकी दुश्मनी, क्योंकि पठानों की होती है पीछे से, उन्होंने कहा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारा ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा। खैर वो तमाम फॉरेंसिक साइंस वालों ने अपने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, बॉडी को हमने डेड हाउस भी जो है पोस्टमार्टम के लिए FIR हो गई। तो मैंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे लोहारी गेट के फुरकान, उसको कहा कि आप इसको ना ज़रा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करें, तफ्तीश करें, क्योंकि वो गंदा नाला है जहाँ पे ये पड़ी थी डेड बॉडी। और चैलेंज था ये आपके लिए? बहुत बड़ा चैलेंज। और अफसरान की तरफ से DIG साहब ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन की तरफ से ये डेली बेसिस पे हम प्रेशर था कि फौरी, क्योंकि एक वकूआ ऐसा था कि जब बोरी बंद उस इलाके में इतना खौफ और राज फैल गया, और ये लाहौर में तकरीबन नया ही ट्रेंड था इस किस्म का, पहले इतना नहीं हुआ, तो बड़ा खौफ हो रहा था और अफसरान का बड़ा प्रेशर जल्दी। खैर इनको मैंने टास्क दिया कि उस गंदे नाले पे जो आपको मिलते हैं CCTV कैमरा जात, वहाँ ज़रा चेक करें। इन्होंने खैर रात दिन मेहनत की इसमें, वो जो प्राइवेट दुकानों पे लगे हुए थे CCTV कैमरे, तमाम से वो फुटेज वगैरह वीडियो वगैरह इकट्ठी की। ऊपर से अपना वो डेड बॉडी लेके चले गए अपने पीछे दफनाने के लिए जी। उन्होंने कहा कि हम ईद के बाद, क्योंकि ईद आ गई थी, बड़ी ईद के बाद आएंगे। ठीक है। उसमें थोड़ा दरमियानी अरसे में हमारी तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार हो गई, क्योंकि वो भी गए हुए थे और बाकी उनके साथ जो यहाँ रहते थे पठान सारे चले गए थे। जब वो वापस आ गए, इन्होंने मेहनत करके काफ़ी फुटेज हासिल कर ली। वहाँ से चलते चलते ये शालमी तक आ गए, रंग महल के इलाके में, वहाँ एक प्लाजे तक ये पहुँच गए। पुलिस की टीम ये मेरे टीम जो इन्वेस्टिगेशन वाले। खैर वहाँ पे जो है ना इन्होंने ना वो चेक कर लिया, एक लड़का वहाँ से ट्रेस हुआ जो वहाँ पे चौकीदार था, उसका नाम है अपना हमजा को ट्रेस कर लिया। तो फिर हमने यहाँ पे बैठक की, तो फुरकान ने कहा सर मुझे तो इन पे शक है, यहाँ ये वकूआ लगता है क्योंकि यहाँ से ये चलती है फुटेज, यहाँ तक हम पहुँच गए। मैंने कहा ठीक है आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। इश्तियाक साहब किस पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे थे, क्योंकि लाश में दी बोरी बंद, ऊपर से गोलियां जो लगी हुई थी वो सर पे गोलियां लगी हुई, तो सबसे पहले एक तफ्तीशी का ज़हन तो मेरे ख्याल से इस तरह के कत्ल के बाद जाता है गैरत। बिल्कुल, तो गैरत भी गया आपका भी। 100% आपकी बात ठीक है। हमारा यही था कि गैरत का कत्ल है। अच्छा। क्योंकि जो इतनी बेदर्दी से मारते हैं, हमारा तजुर्बा यही है कि उसमें गैरत का पहलू होता है। बिल्कुल ऐसे। आम दुश्मनी हो तो कहीं टांग पे, पेट में गोली वगैरह मारते हैं, 5 सर में मारने के ये बच्चे नहीं, और इतनी शिद्दत से,
اور قریب سے مارے گئے تھے بالکل ہی. اچھا جی. اس کے بعد انہوں نے وہ جو ہے وہاں پہ لڑکا تھا اس کو اٹھا لیا, اس کے ساتھ 2-3 اور بندے بھی لے آئے, حمزہ اللہ کو. ٹھیک ہے. 2-3 اور بندے تھے, انہوں نے ان سے پوچھ گچھ شروع کی, لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں. خیر انہوں نے بڑے وہ اچھے ٹیکنیکل طریقے سے اس کی تفتیش کی, کیونکہ وہ بچہ تھا ابھی جو حمزہ اللہ ہے, اتنی عمر اس کی نہیں ہے, تقریباً 17-18 سال اس کی عمر ہوگی ساری. تو انہوں نے علیحدہ کر کے اس سے جب کانفیڈنس میں بات کی تو اس نے پھر وہ ساری بات سٹوری بتا دی. اس نے کہا کہ میں ادھر چوکیدار ادھر کرتا تھا, تو یہ آزاد پاکستان گڑ جو ہے وہاں پہ ایک بندہ رہتا ہے, سجاول خان اس کا نام ہے. اس نے کیونکہ وہاں پہ وہ چوکیدار ہے سجاول جو ہے, اور مقتول بھی وہیں پہ کام کرتا. مقتول بھی وہیں پہ کام کرتا تھا. اچھا. اور سجاول جو اس نے بتایا کہ وہاں اس نے ایک کمرہ لیا ہوا ہے جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے, رات کو وہیں سوتا ہے. میں بھی اس کے پاس چلا جاتا تھا. سجاول کے ساتھ اس کے وہ تعلق بن گئے, وہ اس کے ساتھ بدفعلی وغیرہ کرتا تھا. سجاول جی یہ حمزہ اللہ کے ساتھ. حمزہ اللہ کے ساتھ. اچھا. جب یہ اس نے دیکھا بختیان اللہ مقتول نے, تو یہ بھی بچے تو اس کے پیچھے تھے لیکن چھوڑا ہوا تھا, اس نے کئی سالوں سے گیا نہیں تھا. اس کی نیت بد ہوئی, اس نے کہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں. اس نے اس کو رلانا شروع کیا, تو اس نے کہیں اس کو بتا دیا سجاول کو کہ جی بھی اس طرح مجھے تنگ کرتا ہے, میرے ساتھ دوستی کرو, میرے ساتھ یہ کام کرو. اس نے کہا اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. جیسے لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے بالکل ویسے والی دوستی. اچھا. لڑکے کے ساتھ. وہ جب دیکھتا تھا کہ سجاول نہیں ہے تو وہ موٹر سائیکل پہ آ جاتا تھا اس کے پاس پلازے میں, اکیلا پا کے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا. یہ مقتول بختیان اللہ. اچھا. ایک دن یہ کہتا ہے سجاول جو ہے ملزم, یہ کہتا ہے یہ وہاں سے نکلا تو مجھے شک گزرا کہ یہ وہیں جا رہا ہے. اس نے اپنے پسٹل لی وہاں سے اور وہاں پلازے پہ آ گیا. وہاں پہ آیا تو واقعی وہ وہاں پہ پہنچا ہوا تھا بختیان اللہ. جب اس نے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن یہ اس نے اس کو فوری پکڑ کے نا سر میں 5 فیر مار دی پسٹل کے قریب رکھ کے. موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. سجاول نے مار دی حمزہ کو تنگ کرنے پر, مطلب اس کے ساتھ اس کی رقابت کی وجہ سے. جی ہاں, رقابت کی وجہ سے. جب مار دیا تو اس نے کہا حمزہ اللہ کو وہ کیا اکٹھے ہم نے کرنا ہے, کیونکہ تمہارے سامنے تمہاری وجہ سے ہم نے اکٹھے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے باڈی کو. جو تمہاری وجہ سے ہوا ہے, ساتھ ہی ہو میرے, اکٹھے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک وہ بڑا سا بورا لیا جس میں یہ مال شال پیک کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ڈیڈ باڈی کو پیک کیا, اس میں گتا اور وہ کاغذ کے قطرے ڈال کے. تو اس موٹر سائیکل جو تھی وہ بھی مقتول کی تھی. اچھا جی. اس پہ رکھ کے یہ بیسیکلی یہ گندا نالا ہے, یہ یہاں سے جا رہا ہے لوہاری کی بیک سائڈ پہ, مسلم مسجد کی, وہاں پہ یہ گرانا چاہتے تھے تاکہ نالے میں پھینک دیں, پتہ نہ چلے. لیکن وہاں پہ کوئی بندے چندے اس وقت پھر رہے تھے, یہ ذرا ڈم ڈول ڈر گئے, وہاں گھبرا گئے. تو ان سے نا جو گر گئی بوری نیچے گر گئی موٹر سائیکل سے. وہ جب گری تو انہوں نے موٹر سائیکل ہی پھینک دی اور بوری وہیں پھینک دی, اور یہ دوڑ کے یہ, بلکہ وہ جو ہے سجاول ساتھ رہا ان کے مقتول کے لواحقین کے فیملی کے, کیونکہ کام ایک جگہ پہ آنے گیا سارا کچھ ہمدردی کے طور پر وہ ساتھ رہا. اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو بریک ہو گئے, بڑا اللہ کا شکر ہے. تو اس کے بعد ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی, ان کی شناخت پریڈ کرائی باقاعدہ. وہ اللہ کا شکر ہے دونوں ملزم شناخت ہو گئے ہیں. اچھا اشتیاق صاحب, سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی یہ واضح نظر آ رہے ہیں؟ بالکل واضح رہا ہے. ایک بندہ چلا رہا ہے اور ایک درمیان میں بوری رکھی ہوئی ہے, ایک پیچھے بیٹھا ہے. یہ چلانے والا کون ہے؟ چلانے والا حمزہ اللہ نے چلا رہا تھا اور یہ پیچھے بیٹھا تھا, کیونکہ اس نے کہا تھا اس کو حمزہ اللہ کو, اگر اس نے کہا مجھ سے نہیں ہونے کا, اگر تم نہیں میں تمہیں مار دوں گا کیونکہ تمہاری وجہ تم ہی چلاؤ گے. پر وہ چلانے لگ گیا موٹر سائیکل, بچہ تھا اس وجہ سے وہ بندوق کو دیکھ کے وہاں گھبرا گیا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ ہم آگے جا کے کہیں پھینکیں, پکڑے جائیں گے. وہ پھینک کے وہاں سے چلے گئے. یہ جس طرح کا کیس ہوا ہے, ایک حیران کن کیس ہے کہ ایک لڑکے کی محبت میں قتل کر دیا اس نے. یہ اشتیاق صاحب معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح کے کرائم سامنے آ رہے ہیں؟ بالکل, یہ اصل میں بےراروی اتنی ہو گئی ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ ہمارے جو زیادہ تر یہ اب موبائلز دیکھ لیں,
وہاں پہ ایسی ایسی گیمیں آ گئی ہیں, ہر چیز اس میں آ جاتی ہے, اور یہ گندی فلمیں اس میں آ جاتی ہیں. وہ چھوٹے ذہن ہوتے ہیں, چھوٹی عمر ہوتی ہے, تو ایسی چیزیں دیکھ کے نہ ہو. بہرحال ابھی بہت زیادہ ہے معاشرے میں, جس کی وجہ سے ایسے جرائم بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں. آج کل کافی یہ بچوں کے ساتھ حرکتیں ہیں اور اس قسم کے واقعات بڑے ہو رہے ہیں. مقتول بختیان اللہ کو سر میں 5 گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور یہ واردات ایک لڑکے کے پیچھے کی گئی. تمام تر تفتیش کس طرح سے مکمل کی گئی یہ جانتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن فرقان رحمانی کی زبانی. فرقان صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. فرقان صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا, ایک بوری بند لاش ملی, اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کس طرح سے کیا اور کن کن پہلوؤں پر تفتیش کر کے آپ ملزمان تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی اطلاع ملی اس وقوعے کی, میں ایس ایچ او صاحب لوہاری, ہمارے ڈی ایس پی صاحب رنگمل سرکل, ایس پی صاحب آپریشن, ایس پی صاحب انویسٹیگیشن صاحب نے جائے وقوع پر وزٹ کیا. اس کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہمیں ملی تھی بوری بند, اس میں سے ہم نے جو کچھ اور بھی مٹیریل تھا جس میں ڈیڈ باڈی کو پیک کیا ہوا تھا, اس مٹیریل سے ہم نے پی ایف ایس سی کی ٹیم کو بلوا کر فنگر پرنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی, اور کچھ سسپیکٹ چیزیں جو تھی جہاں سے ہمیں کو ڈی این اے کا سیمپل ایکیوز کا مل سکتا تھا, ان چیزوں کو پی ایف ایس اے نے جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے کر سیل کیا, تاکہ جب بھی کوئی ہم ملزم ٹریس کرتے ہیں یا پکڑتے ہیں ان کے فنگر پرنٹ اور جو ڈی این اے سیمپل ہے وہ چیک اینڈ ویریفائی کیے جائیں. اس کے بعد ہم نے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ جات جو ہے ان کو چیک کیا, اور اس سی سی ٹی وی کیمرہ جات جو ارد گرد کے چیک کیے ان میں سے ایک جگہ ڈی ایس پی صاحب نے ہدایت کی کہ یہاں پہ پاسبل ہے کہ اس طرف سے آئے ہوں گے, اور یہاں کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں کچھ مووی, کچھ ہیلپ فل مٹیریل مل سکتا ہے. اس سی سی ٹی وی کیمرہ کو چیک کیا تو اس سی سی ٹی وی میں 2 ملزمان, ایک موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور ایک پیچھے بیٹھا ہوا تھا ڈیڈ باڈی کو پکڑ کے. ان دونوں کے آنے کا ٹریک مل گیا. اس جو ہم نے ان کی ڈائریکشن, جس ڈائریکشن سے آ رہے تھے, جو ٹریک ملا, ہم نے اس کے بعد مزید پرائیویٹ کیمرہ جات جو لگے ہوئے تھے ان کو چیک کر کے ان کا ارائیول پوائنٹ چیک کرنا شروع کر دیا. اس میں ہم نے کوئی 170 کے قریب کیمرہ جات پرائیویٹ چیک کیے ہیں مختلف ایریاز کے, جس سے ہمیں ان کا آنے کا ٹریک ملا, اور آنے کا ٹریک جو لاسٹ ان کا پوائنٹ آف ارائیول تھا جس سراؤنڈنگ سے یہ نکل رہے تھے, تو اس سراؤنڈنگ کے والے سے ہم نے 15 سسپیکٹ تھے. یہ جو ہمیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی تھی اس میں ان کے چہرے ویزیبل نہیں تھے, آئیڈینٹیفائی نہیں تھے ہو سکتے, شناخت نہیں ہو پا رہے, صرف ہمیں اتنا ان کے جیسچر سے, ان کی اپیرنس سے شو ہوتا تھا کہ جس طرح یہ پٹھان ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ جو آپ کا لاسٹ ارائیول پوائنٹ آ رہا ہے اس کے ارد گرد جو پٹھان ورکر ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے, انٹروگیٹ کیا جائے, جو اس کے جاننے والے, اس کے گاؤں کے یا کوئی دیگر پٹھان وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو انٹروگیٹ کیا جائے. پھر ہم نے ان کو انٹروگیٹ کیا, وہ 15 کے قریب افراد تھے ٹوٹل, اور اس کے علاوہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے جیو فینسنگ, مقتول کا سی ڈی آر, جو موٹر سائیکل ملی اس کی اونرشپ وہ چیک کی. تو اس میں ہمیں کوئی سی ڈی آر, جیو فینسنگ یا موٹر سائیکل سے کوئی خاطر خواہ کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی, کوئی لیڈ نہیں مل سکی. اس میں ہم نے یہ جو لوکل کیمرہ جات تھے ان کو جب چیک کر کے ان کا پوائنٹ آف ارائیول اور وہاں پہ جو سسپیکٹ تھے, جو پٹھان تھے یا کوئی اس کے گاؤں کے تورگڑھ کے پی کے تھے یا اس کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے, ان کو ہم نے پھر شامل تفتیش کیا. جیسے جیسے اس کیس میں پیش رفت ہوتی تھی ڈی ایس پی صاحب رنگمل سے ڈسکس کر کے ان کی رہنمائی لے کے اس پر فردر پروب کیا جاتا تھا, فردر انکوائری کی جاتی تھی. اور اس میں لاسٹ میں جو ڈیڈ باڈی تھی, ڈیڈ باڈی پہ ہمیں کچھ ریت ملی, جس طرح کے اس کی بلیڈنگ کو خشک کرنے کے لیے ریت پھینکی گئی ہے یا ریت میں دبایا گیا ڈیڈ باڈی کو.
اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا تھا اور ڈی ایس پی صاحب بھی کہتے تھے کہ یہ کسی زیر تعمیر بلڈنگ میں یہ وقوع کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی بوری بند لاش ڈسپوز کرنے کے لیے نالے پہ پھینکنے کے لیے یہاں پر لائی گئی ہے تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ بڑی چلاکی کے ساتھ یہ جی، بڑی مکاری اور بڑی چلاکی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تھا۔ تو اس میں پھر جو ان کا پوائنٹ آف ارائیول تھا اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ہم نے دیکھا 2 بلڈنگ تھی جو زیر تعمیر تھی۔ اچھا، ان کو بھی چیک کیا؟ ان کو چیک کیا۔ ایک جو زیر تعمیر تھی بلڈنگ وہ irrelevant تھی، دوسری جو زیر تعمیر تھی اس میں اس کا جو ایک ملزم ہے حمزہ اللہ جو وجہ ناز ہے، اس لڑکے کا تعلق اس مقتول کے علاقے کے پی کے سے تورگر سے تھا، حمزہ اللہ کا۔ اچھا، اور وہاں پر ہمیں چیک کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ مقتول وہاں پر کبھی کبھار اس لڑکے سے ملنے آتا تھا۔ جب ہمیں یہ 2 چیزیں کلیئر ہوئی تو ہم نے ڈی ایس پی صاحب کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو آپ اب تھارولی ڈیٹیل سے انٹیروگیٹ کریں۔ اس میں جو حمزہ اللہ تھا اس کو انٹیروگیٹ کیا تو اس نے انکشاف کیا کہ یہ سجاول خان اور کاکو ہے میرے ساتھ، اس نے میری موجودگی میں اس کو قتل کیا ہے اور یہ مجھ سے ملنے آیا ہوا تھا، جو کہ سجاول خان بھی اوپر سے آ گیا جس نے اپنے دستی پسٹل سے اس کے سر میں اور چہرے پر 5 فائر مارے ہیں، جس سے اس کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی ہے زیر تعمیر پلازا کی بیسمنٹ میں۔ اچھا، اور پھر اس نے اس کو قتل کرنے کے بعد ایک دکان میں اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھا ہے اور وہاں پر اس پر ریت پھینکتا رہا ہے تاکہ اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ خشک ہو جائے اور باہر نہ جائے دکان سے۔ یہ سابق بھی مطلب کرمینل ہے، کوئی پہلے بھی قتل کی بات نہیں، اس نے پہلے کو سابقہ اس کا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن یہ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا اور اس نے جب اس کو صبح دن 12 بجے مرڈر کیا ہے، دن 12 بجے مرڈر کر کے تو اس نے ڈیڈ باڈی کو ادھر رکھا ہے، اس نے مکمل جو بلیڈنگ ہے اس کا انتظار کیا ہے جی۔ جب اس کی ڈیڈ باڈی ڈرائیڈ ہو گئی ہے تو پھر اس نے اس کو توڑے میں پیک کیا ہے، توڑے میں پیک کر کے تو مقتول جب اس لڑکے سے ملنے گیا تھا حمزہ اللہ سے تو اپنی موٹر سائیکل پر گیا تھا، اس مقتول کی موٹر سائیکل پر ہی اس کی بوری بند لاش کو پیک کر کے حمزہ اللہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، سجاول خان اور کاکو جو ہے وہ بوری بند لاش کو پکڑ کر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور یہ اس کو نالے میں پھینکنے آئے تھے کہ تاکہ نالے میں یہ چلے جائے گا تو وہیں پہ اس کی باڈی جو ہے وہ ڈکے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی ثبوت نہیں بچے گا۔ اور یہ رات تقریباً 11:15 11:30 کے قریب اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر آئے ہیں، جو کہ وہاں پر کچھ افراد کھڑے تھے اور یہ وہاں پر نہیں پھینک سکے، انہوں نے گلی میں ٹرن لیا ہے۔ جیسے گلی میں ٹرن لیا ان سے بیلنس آؤٹ ہوا ہے اس بوری بند لاش کا، تو انہوں نے اس بوری بند لاش کو اور اس بائک کو وہیں پر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ملزمان سے آپ نے جب تفتیش کی مختلف زاویوں سے تو کیا انکشافات کیے؟ ملزمان سے جب تفتیش کی ہے تو انہوں نے یہ سارا ماجرا بتایا اور یہ بتایا کہ حمزہ اللہ کا تعلق تھا سجاول خان اور کاکو سے، اور جو مرنے والا ہے وہ بھی اس کے علاقے کا تھا، وہ اس سے تعلقات کے لیے اس کو منع کرتا تھا کہ اس سے تعلقات سجاول خان اور کاکو سے تعلقات نہ رکھو۔ یہ لڑکے اور سے مجھے محبت کا شاخسان ہے جی، محبت کی وجہ سے جی 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 جی۔ اور پھر اس کے بعد مقتول کا شناختی کارڈ ان سے برآمد ہوا ہے، مقتول کے 2 موبائل ان سے برآمد ہوئے ہیں، پھر آلہ قتل پسٹل 30 بور ان سے برآمد ہوا ہے۔ مطلب آپ نے اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے، ملزمان کو ان کے کیے کی بھرپور سزا ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کیس میں مدعی کون ہے؟ اس کیس میں مدعی لڑکے کا والد ہے۔ لڑکے کا والد۔ تو اب تمام تر آپ نے جو ہے اپنی ضمنیہ وغیرہ لکھ لی ہوئی ہیں؟ جی، اس میں تفتیش ہم نے مکمل کر لی ہے۔ ناظرین، اس بار قصہ ذرا مختلف ہے۔ قتل کی وجہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ حمزہ نامی لڑکا بنا۔ بختیان اللہ کو قتل کرنے والے سجاول نے کس طرح سے یہ کارروائی سر انجام دی اور اس میں حمزہ نے کیا کردار ادا کیا، جانتے ہیں ان ملزمان کی زبانی۔
सजावल खान मौजूद है। सजावल, क्या हुआ था, क्यों मारा, कत्ल क्यों किया? उसको इस वजह से मारा था, उसके साथ हमारा पहले से नहीं लग रहा था, झगड़ा लड़ाई हुआ था। उसने हमें ऐसी धमकी भी दिया था कि तुझे हम छोड़ेगा नहीं, उसकी वजह से। और एक इस लड़के को तंग कर रहा था कि मेरे साथ कोई गलत काम करो, उस वजह से उसको हमने मार दिया। मार दिया? कैसे मारा? पिस्तौल से। पिस्तौल से मारा? जी। कहाँ से ली पिस्तौल? पिस्तौल गाँव से ले गए। गाँव से लेके आए? कहाँ का रहने वाला है सजावल खान? बुनेर का। हैं? बुनेर बुनेर? जी। अच्छा, तो ये लड़का कौन है? ये इसका बड़ा भैया हमारे साथ काम कर रहा था। अच्छा। फिर वो बीमार हुआ था, घर चला गया, इसको छोड़ के अपनी ड्यूटी पे चला गया था, मेरे हवाले कर दिया। हाँ, आपके हवाले था, आपके कब्जे में था ये? अब हमारे कब्जे में नहीं था, हमारा मुलाजिम था। अच्छा, आपके कब्जे में मुलाजिम था आपका? मुलाजिम। आपकी मतलब कफालत आप अंडर कर रहे में थे? कफालत कर रहे थे इसकी? हमारे अंडर में था। अंडर में था? जी इसकी जिम्मेदारी आपकी थी? जी। कोई भी इसे तंग करेगा तो उसे जी। कत्ल कर देगा? समझाएगा, समझते नहीं। पहले समझाया? पहले समझाया था, मकतूल को समझाया था। क्या करता था मकतूल इसके साथ? उसको बोल रहा था मेरे साथ गलत काम कर, ये आके मुझे बताया था। ये आके बताता था गलत काम करो? वो बोल रहा था मेरे साथ गलत काम करो, ये आके मुझे बताया था। इसका भाई बाप वगैरह सब लॉकडाउन तक गाँव चला गया था। अच्छा, फिर काम आपने नहीं क्या था। किया? हमने उसको एक दफ़ा समझाया था। क्या 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 समझाया, क्या बात की? कि इसको तंग न करो, ये भाई है, तेरे भी भाई है, हमारे भी भाई है, इसके पास आना भी न कर। अच्छा। वो बाज नहीं आ रहा था, वो बाज नहीं आ रहा था। नहीं तो क्या कहा उसने आपको जब आमने सामने बैठ के आपने ये बात समझाई? तो उसको मैंने बोला था इसको तंग न करो, ये भी तेरा भाई है, हमारे भी भाई है, इसका बाप भाई वगैरह सब गांव में है, तो इसको तंग न करो, ये गलत नहीं है, सही है। तो वो आगे से क्या कहता? वो आगे से बोल रहा था तो कौन है इसका, पूछे मेरे से। तुझे मैं धमकी दिया था, कत्ल करूँगा, उसने या धमकी दिया मारेगा। था? आज हैं? आज ही उसने धमकी दिया था। अच्छा, फिर? उसको मैंने बोला था जब तू इसके पास फिर आया, गलत बोलना किया, फिर तेरे साथ में देखेंगे। उस दिन वो इसके पास आया था, ये काम पे गया था सुबह, अच्छा। छुट्टी था, उसका भी छुट्टी था। उसका भी छुट्टी था? वो आया, इसे 10-15 मिनट बाद मैं गया उधर, वो मेरे से डर के भाग गया। अच्छा। जब भाग गया, नीचे गया, मैंने इससे पूछा कौन है, ये बोलते वही लड़का है, मुझे तंग करते। मैंने पिस्तौल निकाल के उसको मार दिया पीछे से। पीछे से गोलियां मारी? पीछे से गोली पीछे से मारे। सर पे? सर पे मारा। कितनी? 5 गोली मारी। 5 गोलियां मारी। फिर उधर पड़ा था, एक दुकान में अंदर कराया, शटर नीचे की, इसका खून वून सूख गया। ज़ेरे तमीर बिल्डिंग था, बन रहा था बिल्डिंग? बिल्डिंग बन रहा था। अच्छा। उधर फिर शाम को मैंने बोरी में, जब खून सूख गया बोरी में डाल दिया, फिर उसको ढूंढ के लाया। मैं तो मेरे साथ मोटरसाइकिल चला, मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। इसको? इसको, हमजा को। अच्छा। फिर ये मेरे साथ आया, ये मेरे से डर रहा था, उसकी वजह से आया। मोटरसाइकिल रख के हमने, इसने मोटरसाइकिल चलाया, उधर लोहारी के पास फेंक दिया। लोहारी के पास फेंक दिया? फेंक दिया। फेंकने कहाँ पे जा रहे थे लाश को? वही जगह पे, लोहारी में फेंकने जा रहे थे? गंदे नाले में नहीं फेंकनी थी? गंदे नाले में फेंकने लगा था। फिर सोच के इसका माँ बाप देखेगा, दिल में तरस आया था। ओए इस वजह से उधर फेंक दिया। मतलब अच्छे इंसान भी हो कि गंदे नाले में अगर माँ बाप देखेगा अपने बेटे को गिरा हुआ तो बुरा लगेगा, है ना? बुरा लगेगा यार। तो वो माँ बाप जब अपने बेटे की लाश को देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, हो उसने सोच ही गलत था उसका। हैं? इसका सोच ही गलत था हमारे बीच। सोच गलत था? जी। अच्छा। शादीशुदा हो? नहीं। हाँ, कुंवारे? जी। कौन सी ऐसी वजह थी कि सिर्फ कत्ल ही करना चाहिए था उसे? यही वजह था, इसको तंग कर रहा था, मेरा उसके साथ खुद भी नहीं लग रहा था। खुद भी उसके साथ नहीं मसला लग था? अब एक ही जगह पे काम करते थे तुम दोनों? सारी एक जगह पे काम कर। हैं? ये भी वहीं पे काम करता है? जी। किसके पास काम करते? उधर अड्डे में काम करते, ये भी चौकीदार है, हम भी सिक्योरिटी गार्ड। वो क्या था? वो मार्के वाला था। हैं? मुंशी? वो दूसरी जगह पे अड्डे पे मार्के वाला था। अच्छा। मार्का लगा रहा। हाँ, तो फिर उसको कत्ल कर रहे उधर। और नहीं कुछ कर सकते थे? पुलिस को नहीं बता सकते थे कि ये एक बच्चे को तंग करता है, उससे कोशिश करता है कुछ करने की, ये सोच गलत नहीं काम था, करने की? ये सोच नहीं था, समझ में नहीं था, पुलिस को बता दिया। पिस्तौल कहाँ से आया? पिस्तौल गाँव से गाँव से मंगवाया स्पेशल?
नहीं, उसके लिए नहीं मंगवाया था, हमारा शौक था पिस्तौल का। पिस्तौल का शौक था? हाँ, गोलियां चलाता था पहले भी? नहीं, गोली नहीं चला रहा, हाँ। ऐसा शौक था जी पिस्तौल अपने साथ। पिस्तौल अपना साथ हो, फिर वो शौक पूरा किया पिस्तौल के साथ, फिर उसको गोलियां मारा उसके सर पे, 5 निशाना बांध के मारा कि वैसे ही मारा गोली? ऐसे मारा वैसे ही मारा जी। कितनी दूर से मारा? इतना दूर से, लेकिन जब ये जगह वो टाइप वहां पे मारा जी तो वो फिर गिर गया? गिर। ठीक है, लेकिन वो बुरा लगना था अगर लाश को नाले में फेंक तो उसके वालिदैन को? बुरा नहीं लग रहा था, वो तड़पता था बाद में, जो हमारा बेटा किधर गया किधर नहीं, इस वजह से। अच्छा, इस वजह से तो मार दिया, वो नहीं, वो बुरा नहीं किया? वो तो बस अल्लाह ने मुकर्रर किया हैं? अल्लाह ने किया? अल्लाह की तरफ से था हमारे, अल्लाह की उसके तरफ मौत। से आई है, आपने नहीं कुछ किया? हमने किया, अल्लाह ने क्या मुकर्रर किया ताल्लुक है इसके साथ आपका? था। भाई वाला भाई है? जी सर, मतलब भाई जैसे छोटा भाई होता है? छोटा भाई, इसका प्यार? बड़ा भाई मेरा भाई था, हाँ। और ये उसने छोड़ा, ये भी भाई। प्यार प्योर तो नहीं करता इससे? नहीं, प्यार नहीं करता अच्छा, जी, कोई ऐसा चक्कर नहीं? नहीं सर। उस वो क्या अगर ऐसे चकरता ना, फिर मैंने उसको मारना था, फिर क्या करना था आपने? फिर उसको बोलना था जी उससे भी, इसको फिर मैंने थोड़ा मारना था उसको, फिर नहीं मारना था? फिर नहीं मारना था सच भी, मतलब भाइयों वाला तल्लक है? भाई वाला था। ठीक है, हमजा की तरफ रुख करते हैं जो इस कत्ल की वजह बना। हमजा, क्या हुआ ये सारा मामला, क्या करता था वो? वो तो फोत हो गया, जो फोत हो जाए उसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो आता था, तंग करता था, 2-3 दफ़ा उसने बताया था, मैंने उसको बोल दिया था। हैं असूल पसंद ये नाजरीन। खान साहब जितने भी दोनों मुल्ज़मान हैं जिन्होंने कत्ल करके लाश को बोरी में डाल के फेंका, लेकिन असूल की बात करते हैं क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, बात जारी रखें। वो उसने 2-3 दफ़ा मुझे कहा था गलत काम करने के लिए, वो बोलता था गलत काम करने है, मैंने इसको बोला था, इसने एक दो दफ़ा उसको बोला था ये ना तंग कर इस तरह। वो कह रहे तुम्हारा अबू लगते है, क्या लगता है, इसलिए फिर उसने दोबारा जब आया, मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं सफाई कर रहा था दुकान पे, वो आ गया, फिर वो मोटरसाइकिल बंद करके बैठ गया। जब वो बैठा तो पीछे से यह आ गया, यह आया, इसने पूछा कौन है, मैंने कहा वही दिलावरा है, वही लड़का है जिसने जो तंग कर दे। ये बोलते किधर गया, मैंने कहा नीचे भाग गया। ये उसके पीछे गया, उसको जब गोली का आवाज़ आया मैं वहाँ से भाग गया। भाग गए? जी, किधर गए? भाग गया, बाहर चला गया, फिर? अपना क्वार्टर पे गया था, फिर भाग गया था वहाँ से। फिर इसको मैंने ये नहीं बोला था कि उसको गोली मार दे, उसको समझा दे, मैंने कहा तंग करते हैं, अब्बू भाई गांव में था इसलिए उसको बोला था। इससे कहा था समझा दो, तो इसने जाके गोली मार समझाया नहीं? जी। अच्छा। ये नहीं बोला इसको कि उसको गोली मार दे या तू उसको कुछ और कर दे या जान से मार दे उसको। क्यों मारा इसने उसे जान से? इसको इन दोनों का पहले मुँह मारी हुआ था, आप पता नहीं ये बोलते उस वजह से मारा या ये बोलते क्या मुँह मारी हुआ था वो तो बताओ जरा बात। इसी बात से वो कह रहा तुम्हारा अबू लगते हैं, तुम क्यों उसको मुझे मना कर दे कि तू गलत काम ना कर। उसका अपना शादी हुआ तो उसका 6 साल हो गए, उसके बाल बच्चे नहीं। कितनी बार उसने कोशिश की आपके साथ गलत काम करने की? उसने 1-2 दफ़ा बोला था, तीसरी दफ़ा जब आया था गलत काम करने के लिए, फिर इसने मारा था उसको। इससे कब से दोस्ती है आपकी? इसके से? मेरा भाई गांव चला गया था, 3 महीने हो गया था इसके पास काम करता। अच्छा, मेरा भाई गांव चला गया तो इसके पास छोड़ गया था। जी। फिर 3 महीने फिर इसके साथ पूरी दोस्ती रही? अच्छा आदमी है? जी। हैं? भाई मानता है मुझे। भाई मानता है? जी। कोई गलत काम तो नहीं करता? नहीं, गलत काम नहीं किया। लेकिन पता तो यही लगा पुलिस की तफ्तीश में कि आपका कोई ताल्लुक है आपस में। वो मीडिया प्यार करता है ये आपसे? उसका अब्बू ने ये बात बताया कि वो कह रहा है कि वो सही नहीं था, सारा गांव वालों को बताया, इसलिए उसका नहीं, वो तो सही नहीं था। आपका क्या ताल्लुक है इसके साथ? उसका भाई इसके पास छोड़ के गया था, और कोई ताल्लुक प्यार नहीं करता? नहीं। तो आपने कत्ल करने का भी नहीं कहा, कत्ल कर दिया। कोई क्यों करता है किसी के पीछे कत्ल? ये तो समझ में नहीं आ रहा, इससे पूछा था मैंने तो क्यों मारा, फिर इसने कत्ल किया पता नहीं है। फिर इसने कत्ल किया, फिर नजर भी रखता था आप पे? कौन? ये पुलिस को नहीं बताने ये बोला था। हैं? ये बोला था पुलिस को नहीं बताने जाके। पुलिस को ना बताना? जी। ये बोला था? अगर लेके गए तो फिर बोल देना कि हाँ इसने मारा, कह रहे फिर मेरा बोल देना कि हाँ मैंने मारा है। नाज़रीन, अब मरकजी मुल्जिम को और हमजा से
जुदा किया गया है। आखिर उससे पूछते हैं कि ये कार्रवाई सरंजाम क्यों दी सजावल ने, आखिर वजह क्या थी? हमजा बताओ, क्या वजह क्या थी, क्यों मारा, क्या ताल्लुक है आपका सजावल के साथ? उसके साथ कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको तंग करता था एक बंदा, उसने कत्ल कर दिया, क्यों कत्ल कर दिया वो अब उसको पता होगा क्यों किया, है? उसको पता होगा क्यों मारा, उसको पता होगा, उसको आपको मैंने- क्या पता है? गांव वालों को सबको पता था कि वो गलत है। इसका अबू ने ये बात निकाल लिया कि ये दोनों गलत काम करता था आपस में। उसका अबू ने ये बात मीडिया पे फैला दिया कि ये दोनों गलत काम कर रहा था। वो पीछे से आया तो फिर उसने देखा इनको, इसलिए उन्होंने इसे मार दिया। तो अगर वो ये गलत काम मेरे साथ करता भी तो मेरी डिप्टी की जगह पे तो नहीं करता ना, कमरा नहीं था उसका। उसका अबू ने बोला कि ये दोनों गलत काम कर रहा था, वो पीछे से आ गया। ये बात उसके फिर अब्बू को उन्होंने छोड़ो, निकाला। इसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, उसके पास काम करते तो थे कत्ल 3 क्यों कर महीने। दिया तुम्हारे लिए उसने, क्यों किया कत्ल? इन दोनों का मुंह मारे हुए तो पहले इसी बात से, फिर उससे पहले भी तुम ही वजह बने ना कत्ल की, वजह कौन है? मैंने सिर्फ इसे इतना बोला था उसको समझा दे, वो मुझे तंग कर दे। ये क्यों नहीं बोला था, ये कौन था जिसे बोला था? भाई इसके पास छोड़ के गया था, भाई अबू गाँव में था इसलिए इसको बोल दिया था मैंने अच्छा, कि उसको समझा दे, ये मुझे तंग करते आके गलत काम का बोलते। ये दोस्त नहीं था तुम्हारा, कौन? इसके साथ नहीं सोते थे? नहीं, वो इसका शाम को ड्यूटी होता है, मेरा दिन को ड्यूटी। मैं शाम को सोता था, ये दिन को सोता। कत्ल करने के बाद ड्यूटी पे चले गए, लाश को ठिकाने लगाने के बाद फिर क्या किया? ड्यूटी करते रहे? नहीं, मैं सो गया था, ये शाम को ड्यूटी था इसका, ये ड्यूटी करता। ड्यूटी करने के बाद आया, मिला कौन? ये सजावल जिसने तुम्हारे लिए बंदा मारा? नहीं मिला। फिर कितने साल नहीं मिला तुमको? नहीं, सुबह मिला, छुट्टी सुबह हो मिला? गई जब इसका। सुबह क्या गुफ्तगू हुआ? बोला पुलिस को नहीं बताना, अगर तुझे ले गया पकड़ के तो फिर मेरा नाम बोल देना कि इसने मारा है। अच्छा, जब तू पकड़ा गया, हाय हाय हाय, जी। पूरी ये जिम्मेदारी निभा रहा था तुम्हारे साथ, अगर तू पकड़ा गया तो फिर मेरा नाम बोल देना, वैसे ना बताना पुलिस को। फिर मैंने बोल दिया सर इसने इस तरह बंदा मारा है। फिर तुमने बोल दिया? जी। फिर पुलिस ने इसे पकड़ लिया? इसे लेकर आया फिर। तो क्या इसने अच्छा काम किया उसे कत्ल करके? नहीं, क्यों नहीं अच्छा किया? तुम खुद ही तो कहते थे वो गलत था बंदा। गलत था लेकिन इसको मारना नहीं चाहिए था। मारना नहीं चाहिए था? क्या करना चाहिए था? समझा देना चाहिए था, जान से नहीं मारना चाहिए। जान से नहीं मारना चाहिए? जी। क्या सजा मिलनी चाहिए इसे? जो हुक्म हो सर का। कत्ल की सजा क्या होती है? फांसी पे देते। हाँ, तो फांसी होनी चाहिए इसे। अब वो हैं? उसका अम्मी अबू फैसला करेगा, नहीं, अम्मी अब्बू नहीं फैसला करता, वो तो अदालत ने करना फैसला। अदालत फैसला करेगा। हाँ, फांसी होना चाहिए। जी। तुम्हें क्या सजा होना चाहिए? तुमने वो भी बताया ना इसे कि मुझे तंग करता है, तुम्हारी वजह से ही पहले लड़ाई हुई, फिर दूसरी लड़ाई तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें क्या सजा होना चाहिए? वो भी जो अदालत सजा दे, हैं? जो अदालत दे सजा। हाँ, मतलब एक ये काम गलत किया तुमने? जी, गलत किया। गलत किया, जी। सजा मिलना चाहिए। जी। तो उसका अब्बू ने तुम पे क्या इल्जाम लगाया? उसका अबू ने इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों गलत काम कर रहा था, वो पीछे से आया, इन्होंने उसको मार दिया। अच्छा, ऐसा उसका काम अबू- नहीं है? नहीं। अच्छा। उसका अबू ने ये बात बताया, और वो पहले से भी गलत था, लड़कियों के पीछे भी लगा रहता था, इसलिए फिर उन्होंने सफाई उसको साफ़ करने के लिए कि वो उसको साफ करने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि इन दोनों ने इसलिए मारा कि उसने गलत काम करते हुए इन दोनों को देख लिया। उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र कितनी है? 17। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे 3 महीने हो गए। 3 महीने से ताल्लुक है इसके साथ? जी। 3 महीने हो जी। गए? 3 महीने से ताल्लुक है सजावल? ताल्लुक नहीं है, भाई वाला ताल्लुक है, काम कर रहा था। अच्छा, भाइयों वाला ताल्लुक है? जी सर। भाइयों वाला। एक ही कमरे में रहते हो? ये रात को कमरे में रहता था, हम दिन को। चलो एक दिन को जब निकल रहा हो कोई रात वाले के साथ आमना सामना हो जाता है, कभी जिंदगी में आमना सामना हुआ उस कमरे में? नहीं सर, कभी नहीं हुआ। नहीं। इसको ये मैंने छत फाड़ के चला जाता था? इसको तुम मैंने सीढ़ियों से उठाना आता था? इसको मैंने उठाना था, ड्यूटी भी भेजना था शाम को, इसने मुझे उठाना था, ड्यूटी भी भेजना। अच्छा, उठाते थे एक दूसरे को, सोए हुए उठाते थे? जी। अच्छा। तो फिर शिद्दत प्यार करने लग गया, भाइयों की तरह प्यार करने लग गया? भाई की तरह। भाई की तरह प्यार करने लग गया, भाई के लिए बंदा मार दिया? जी सर, वो ये सही था, वो गलत काम करना चाहता था इस वजह से। अच्छा,
प्लानिंग क्या किया था कत्ल के बाद, क्या करना है? कत्ल के बाद कुछ प्लानिंग नहीं था, न उसका कत्ल का प्लानिंग था जी, हम तो कत्ल पिस्तौल करेंगे। क्यों लेके आए? पिस्तौल मेरा ऐसा शौक था लेके फिरना था। तो वो फिर पीछे से जाके गोलियां क्यों मारी उसे 5 सर में? सर पिस्तौल में मेरे गोलियां साथ कौन क्यों मारते हैं जब बंदे को पूरा मारना हो, कत्ल करना हो कि इसको मैंने छोड़ना नहीं, इतनी नफरत की इंतहा क्यों थी उसके साथ? ये ऐसे भी कोई नहीं लग वजह रहा था, होती है ना, इसको भी तंग सिर्फ कर रहा था, बड़ा कितनी तगाना उम्र है तुम्हारी? हमारा 23। 23 साल। तो जी। कोई अकल नहीं है? वो हमारे से बड़ा था, तगड़ा था, इस वजह से गोली मारा। अच्छा, इस वजह से गोली मारना पड़ा। तो ज्यादा। तागड़े को बताना नहीं पड़ता किसी को, जाके पुलिस को बताओ, किसी जहाँ पे काम कर रहे हो उन लोगों को बताओ, कभी बताया नहीं कि ये बताया। काम करता है? ये सोच नहीं था चाहिए किसी को बताओ, ये समझाएगा या ये करेगा वो करेगा। क्या सजा होना चाहिए तुम्हें? सजा तो हैं? हुकूमत की तरफ से जो होते वो, क्या क्या ऊंची बोलना है, ऊंची। हुकूमत की तरफ से जो होते वो हो। हुकूमत की तरफ से क्या सजा होना चाहिए? सजा, कत्ल की सजा क्या होता है? ये मुझे पता पता ही नहीं, नहीं। कत्ल करना पता है, जी सजा का नहीं पता तेन? नहीं, क्या है तू, बच्चा है 17 हमने साल का? कभी हमजा नहीं- के साथ रह रह के 17 साल का हो गया। कभी कत्ल किया नहीं सर, पता नहीं कि अच्छा, कैसे कभी है। कत्ल किया नहीं, अब पता लगेगा तुम्हें। फांसी होता है इसकी सजा, उसको पता है, उसको 17 साल की उम्र में पता है, तुम्हें 23 साल की उम्र में नहीं पता कि इसकी सजा क्या होता है। अब उससे हमजा ज्यादा- को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? इसका कोई कसूर नहीं था, इसका क्या सजा? कसूर तो मेरा। कुर्बान जाऊं सजावल तुम्हारे, क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। इसका कोई कसूर नहीं, इसे छोड़ दिया जाए, वजह तो यही है। वजह तो यही है, हुई इसने तो ये नहीं बोला था जी तो कत्ल करे। कत्ल खुद किया। कत्ल तो हम हमारी गलती की वजह से। नाजरीन, इस अनोखे कत्ल की दास्तान आप जान चुके हैं, किस तरह से एक लड़के की मोहब्बत में कत्ल की वारदात की गई। क्या इन मुल्जमान को इनके किए की सजा मिल पाएगी? ऐसे केसेस हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। क्या हुकूमत ऐसे केसेस की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर पाएगी? अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।